कौन कहलु बूढ़ी भिडियोटी संपूर्ण भाव काल्पनिक कौन जाति धर्म वर्ण संप्रदाय को आम अट्टहास करूना। भिडियोटी केवल 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 मनोरंजन दिखाई। भिडियोटी केवल 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 कमेडी हिसाब से ही ने मुझे समय मु सबू देखी सत्य जुग आरंभ कर त्रेतया जुग पर्यंत सबू देखी हेले प्रथम थर पर एमती एक जुग देखिली जहाँ नाम है कलिजुग। आउ से जुगरे स्वयं जमराज आसछंती पृथ्वी पृष्ठ को ले कहीं आसछंती देखिबा आसंतु वीडियो रे। अरे कौन हला चित्रगुप्त जमराज तम गोदाबाड़ी भाई एक्चुअली कथा कौन कि चित्रगुप्त काली राति जो रंभा मान सहित टिके चलता से तामस रस टिके बेसी पान कर देखिली से कथाटा भूली जाइए बोध। चली जम महाराज आपण चाहते तो आपण दूत मान कही था लोक मान प्राण नवा एक्चुअली चित्रगुप्त कथा कौन कि जो जमदूत मान नहीं जो 3 मास दरमा दिखाई तो से आसिया मना करदे से स्वयं आसा पड़ा। अच्छा जमराज जे सब गवर्नमेंट रु पैसा आईला तम दूत मान से सब कर गला। एक्चुअली कथा कौन चित्रगुप्त काली राति रंभा मान सहित टिके जो चलता तामरस पान करी जो जाक ए तामरस किनथिले आ तार पैसा कोड आसियो से पैसा बस सजाई चित्रगुप्त। अच्छा कहलो एबे बोले कहार जीवन निया हबो सत्यवान ता डाकनाडा माधिया माधिया ए छेड़ जा एडी चढ़ के कुआडे गल्ले कुआडे ए हे 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 सिया टाल जाई जिते हे जमराज ता ठिकानाडा केमि जानिबा ठिकानाडा हेइ सेठी जण मानव अछि ताको पसंद बा ओ मानव हमन कोउडा मानछा ए जो मा एडी सेक्की भी पुआ गाली करिवनी सेक्की भी ए माधिया घरटा कोउटिया माध्य घरटा ए आगु दिबो बाहा साडी बुलिबो ओ वाली पुआली आछे सावित्री गोइठा मार देलु देखल सुन देख कौन से करती देखल माई चिया को कैसा माई पर सपड़ बाहरती। ओहो बहू एमिति काहे कहू जे देखल देख घइता कहलो माई बहु बाधी जाऊ बहू तू अधिक कथा कहू चुप मारी तो गाल्ला नाली कर देबी। एटी बहू मु किछि कहूनी बेली कोन तम बेसी कथा कहउछो मो स्वामी विषय आउ पदे कहबो ताहाले देखिबो। हलो 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 देखल सजनी मु किछि न कहबारु ए बार खाई मो मुंह ऊपर जवाब दउछु बहू चुप। एटी बहू मो स्वामी विषय आउ किछि कहबनी नहले पूरा अवस्था खराब कर दे। छतर खाई मो पोक मु कहबी ना कोन तू कहबू हइलो बुढी किछि न मु कहबार तो मुंह मडी गेलानी कोन कहलु मु छतर खाई तू पत्तर गोटे मु पत्तर गोटे तू 12 बोली तू हेलु घर ढुकी मु घर ढुकी तू घर भांगी कोन कहलु बुढी। एक्सक्यूज मी माइसेल्फ जंबेश्वर प्रधान माइसेल चित्रगुप्त पटनायक। हेलो तमे को यात्रा बाटे आछो नहीं बालिके आमे कोनोसी यात्रा पाटरु आसनु आमे स्वर्गपुर रु आसीछु। आउ तमे स्वर्गपुर रहले हम पातालपुर रहि ठीक रे का कोड आछू। अरे ठीक रे को तमे दि जण की हम हेलु जंबेश्वर प्रधान औ आंबे बारीपड़ा केथर कहबी तो नाटी बा चित्रकूट पटनायक। अबे ठीक रे को तमे जण कोडा आइछो एठी सत्यवान किए ता डाकनाटा
ମାଧିଆ। ମାଧିଆ ମାଧିଆ କି? ମୁଁ ମାଧିଆ। ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। କଣ କହିଲୁ ବାରିପଡା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନବୁ? କଣ କହିଲୁ ଛତରା ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ନବୁ? ପୁଅ ସେଇଠି ବସିଲି। ସାବିତ୍ରୀ ଗାର ଠାଣ ବାରିପଡା ଏ ଗାର ଟାଇକି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ନେଇକି ଦେଖା। ତମେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ 11 ଡେଇଁ ଏଇ ଜନଭାଷାରେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲି ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯମରାଜ, ଏମାନେ କଳିଯୁଗ ମନାଯିବ। ଏମାନେ କଣ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। ଚୁପ୍। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ମାଧ୍ୟର ପ୍ରାଣ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇଠି ବୋଉ ବାଡି ବସା ତମ ଆଇଲା ଧରେ ଲୋ ଧରେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କି ମାଦଲୋ। କହୁଥିଲି ଜଣ ଏଇ ତ କଳିଯୁଗ ମାଇକିନା ଦେଲେ ଛେଚି ଦେଲେ। ହଉ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଟିକେ ଦରଜ ଲୋ। ହଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ତାପରେ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ। ଆମ୍ବ ତଳିଆ ଆଇଲି ଯେ ଆଙ୍କୁଟା ପାଇଁ ଦଉଟା ଆଣିଲିନି ଆଉ। ଓ ନଈ ଫଇ ଦେଖିବ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଟରୁ ପଳେଇ ଆଇଛି tia ଏଇଠି ବଢିଆ ଭାଇ ଦଉଟା ଆଉ ନେଇଯା ଆଉ ବାକି ମୋର। ଓହୋ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିଦେଲେ ଆଉ। ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଦରଜ କମିଲାଣି। ଆରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ହଁ ଆରେ ମୋ ଜମଭାଷ କାହିଁ? ଏଇ କୋଉଠି ଥିବ। ଆରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ମୋ ଜମଭାଷ ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲାଣି ତ? हे जंतुपति जम तुम्भे तुम्भर मूल्यवान शक्ति जाकि नागफास हराई बसिच जे पर्यंत तुम हस्तरे से नागफास नाही तुम्भे पृथ्वी लोकरे सामान्य मानव होई चलिब कौनसी शक्ति तुम पाखरे रहिब नाही। ଯମରାଜ ଏବେ ତ ଉପରାଳୁ ଅଷ୍ଟଗିଲି ଆସିଲାଣି। ତମେ ନାମ ନିଅ, ତମେ ବାମ୍ଫ ନେଲ, ମୋର ତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ତମ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଫେଲ ମାରିଛି ଆଉ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ସେଠି କାମ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ନିଅ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖାତା, ଯିଏ ତମ ଜମଫାସ ନେଇଛି ସବୁ ଡିଟେଲ ଅଛି। ଇଏ ନିଅ, ତମକୁ ହେଲେ ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ସାର୍ ତୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ମାଧିଆ କଥା କହୁଥିଲ, କାଇଁ ସେ ଏଇ ବାଟେ ଆସିବ ତ? ସାର୍ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲ କିଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି। ଇଆଡ଼େ ଆସେ। ଆରେ ଏଇ ମାନବ ମାନେ ଆମେ କଣ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ହଁ ଯାଏ ଦେଖେ। ଆରେ ତୁ କିଏ କିରେ? ମାଇସେଲ୍ଫ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଯମରାଜ। ଆବେ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଛୁ ଠିକ୍ ରେ କହ। ଆଉ କହିଲି ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଆଇଛି ବୋଲି। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ କହ। ମାଧିଆ ଘରୁ। ସାର୍ ଏଇ କ'ଣ ମାଧିଆ ବୋଲି କହିଲାଣି? ୟାର ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ମାଧିଆ ଲୋକ ନାହିଁ ତ? ହେ ମାଧବ, ତମ ପୁଣି ମୋତେ କୋଉ ପିଲା ଆଣି ଫସିଦେଲ? ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ମାଧିଆ କଥା କହିଲାଣି? ଇଏ ଆଉ ମାଧିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ତ? ସାର୍ ସେଟା କୋଉ ଯାତ୍ରା ବାଟରୁ ଖସି ପଳେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଟା କି ଖାତାରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ନାଇଁ ରଖିତ, ତମେ ରଖିତ, ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ଜଲ୍ଦି ଆସ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯମ କିପରି କଳିଯୁଗରେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଗଭାସ ସେ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଯମ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
କିପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ନାଗଫାସ କିପରି ଜମା ପାଇବେ ଏହା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଛି ବା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସାଥେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।